Daniel 1, Daniel 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebukadnezar, king of Babylon, unto Jerusalem and beside it. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Shinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand with part of the spoils of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the spoils into the treasure house of his God. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, of his enos, that he shall bring certain of the children of Israel and of the king's seeds and of the prince, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Children in whom was no blemish, but well forward and skillful in all wisdom and cunning, in knowledge and understanding sense, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and who they might teach the learning and the talk of the children. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drink, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, dan Asyarya. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hanaya, Mishael, and Asyarya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Mishael dinamainya Mesak, dan Asyarya dinamainya Abednego. Unto whom the prince of the Enos gave name for her gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Sadra, and the Mishael of Mesak, and to Asyarya of Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with wine which he drink. Thereof he requests of the prince of the Enos that he might not defile himself. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the Enos. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." And the prince of the Enos said unto Daniel, I fear my lord the king, who had appointed your meat and your drink, for why shall he see your face worse lacking than the children which are your sword? Then shall ye make me endanger my head to the king.
Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azariah. Then said Daniel to Belshazzar, whom the prince of the Enah had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. From the servant I best they, then die, and let them give apples to eat and water to drink. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Then let our counties be looked upon before the continue of the children that eat of the portion of the king's meat, and as to sit still with thy servant. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. So he consents to them in this matter and proffered them 10 days. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. And at the end of 10 days there continues appear fairer and farther in flesh than all the children did eat the portion of the king's meat. Kemudian yang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Thus Belshazzar took away the portion of their meat, and the wine of the drink, and gave them pulse. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all vision and dreams. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Now at the end of the days that the king had said he shall bring them in, then the prince of the Enoch brought them in before Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azariah. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. And the king came with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. And in all matter of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magician and astrologer that were in all his realm. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel continued even until the first year of King Cyrus.